तो हाय फ्रेंड्स नुआ ब्लॉग स्टार्ट करूँ तो आज आसामी मंदिर कला जी तो मंदिर देखते पछे Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. तो देखी पारते गड़ियार के नाच No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll तो एपटे रोसे हो wastelands, through the highways, and on we'll go. तो आपण मैंने तो देखी पारे बाहागर स्टार्ट हो गलानी तो एबे तो आम हस्तमुठी पड़ सारी तापर सिंदूर दिया हवा आ नहीं पड़ो तो के धरते ता बापा हम तू जाई पापी न पाके धरती से नहीं जाऊ तू ना हाथ काढे काल दे पति पूरा हां दे पूरी लाल बोला देखिए ये कौन फोटो गाड़ी का आपको तो क्या वाला साइन देखिए हाथ रख दी कैमरा साइन दे रात का गाड़ी रखा था घाटी तो आज आस तारिणी मंदिर तो भाईर बाहर था तो अभी टाइम है 3टा तो खाई घर को जा बाहर सरी जाइए ଆମେ ଆଗେ ପହଞ୍ଚୁ ତୁ
ଭାଇ ସିତୁ ଏକା ଅଛୁ ନାଇଁ ଓଦା କାଇଁ ହଉଛୁ ମାଛ ହଉଛି ମାଛ ତ ନନା ଦେଖିଲେ ବୁଝିବ ଆଡୁ କୁଆଡେ ଧରି ହଉଛି କିଛି ଧରି ହବନି ବା ଗୋଟା ମିଳିବନି ହାତକୁ बोलो उठलो नियो ତ ମୁଁ ତ ଖାଇସାରିଲିଣି ତ ଏବେ ସେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଆମେ ଯିବୁ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାହାଘର ମଣ୍ଡପ ଏଠି ତ ବାହାଘର ହେଉନି ସାଡ଼େ ହେଉଛି ହଁ ସେ ଘଷି ଦେଉନୁ ଏଇଟା ନଉନୁ ଏଇଟା 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 ଘଷ ଏଇଟା ଘଷ ନେ ଏ ଘଷି ଦେଉନୁ ଏଇଟା ହାତ କାହିଁକି କରୁଛୁ ସେଇ ଯାଇ ପକେଇଲି ଘଷିଥିରେ ହାତ ନଖ ପଶିଯିବ ଭାଇ ଖସିଯିବ ଗଲା ପଶିଆ ନହେଲେ ଆଉ କୁହ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗକୁ ଦେଖା ହବ।